जय जगन्नाथ सांग मैंने आपन तो मैंने जानी ओएसएससी सीजीएल एग्जाम बर्तमान सरी जाइए अनेक सारा यूट्यूब चैनल हो अलग चैनल रे आपन कटअप वीडियो भी देखी सारी तो मुझे लेट रे आनली कटअप वीडियो जोटा कि आपणकर टिके आमे डीपली एनालिसिस करवा ईयर वाइज कटअप केते जाइतिला कैटेगरी वाइज कटअप केते जाइतिला आ क्वेश्चन लेवल केमिति थिला बट ता पूर्व मुझे आपन गोटे कथा कही रखी जे कटअप आपणकर जहाँ भी जाऊ कटअप आपणकर 90 जाऊ 100 जाऊ जी जाऊ बट आपणकर मु कहवा कथा आपन जदि परिश्रम करूचंती मेन्स रे भी जो सिलेबस अच्छी आपणकर आगु को अनेक सारा एग्जाम अच्छी ये सब भी आसवाक अच्छी प्लस आपणकर वर्तमान आरआई आसो एग्जाम अच्छी देन आपणकर एसएसबी जूनियर असिस्टेंट अच्छी तो आपणकर जदि परिश्रम कर सी के व्यर्थ जीवनी तो से मुझे कहबी यहाँ गोटे जस्ट छोटिया प्रेडिक्शन बट आपड़ ताठू भी कम बेसी जापे तो आप हार्डवर्क कर चलतु आप देखिए दिने दिने दिन निश्चय सक्सेस पाइबे। तो आम बर्तमान स्टार्ट करवा कटअप देखो ये मोर पीडीएफ मुझे रखी आपंकर 2022 आपंकर पाखापाखी केते पिला सिलेक्ट होती मुझे देखे दूची 2022 मेन रिटन एग्जाम पाई केते पिला देखंतु आपनकर सिलेक्ट होती मुझे आपन कहि दोची ठी 6785 पिला आपनकर सिलेक्ट होती बुझ पाले एटा कोटा ना 2022 तापर आमे 23 की जीवा 23 रे आपन को देखे दोची केते पिला सिलेक्ट होती 23 रे आपनकर पिला सिलेक्ट होती 2763 नंबर पिला एटा आपनकर सिलेक्ट होती 2023 रे देन आमे जीवा 2024 की 2024 रे आपनकर 3016 पिला सिलेक्ट होती आमे जीवा एबे डिटेल्स एनालिसिस करवा केते कोन कटअप जाइतिला मु आपन देखे दोची 2024 रो आपन जदि कटअप को देखिबे देन 2024 रे जाइतिला यूआर 100.75 यूआर वुमेन 92 एससीबीसी 99 SCBC women 89.5 then SC 79.75 SC women 71 ST 63.75 और ST women जाइतला 59 तो बाकी PWD ए कैटेगरी से अनुसार जाइतला एटा होची आपनकर 2024 रो 2023 रो आपन कटअप देखे दोची 2023 रो आपनकर कटअप जाइतला 105 UR women 95 SCBC 103.25 SCBC women 92.75 तो पाखापाखि आपनरो माने मेल फीमेल 10-11 अराउंड रोची आपनरो डिफरेंसटा तो SC ST से भलिया कैटेगरी आपन जाइतिला SC रे आपन एतिकी ST रे 67 62.5 आ PWD कैटेगरी रो भी अलग अलग जाइछि सेने हमरो 2022 आपनरो फास्ट सेतेबेले हेतिला तो 2022 टा पिला सिलेबस जान नथिले तो सिटी कटअपटा बहुत कम जाइले इवन पोस्ट भी बहुत अधिका थिला तो 87.5 जाइतिला 75 होची यूआर वुमेन एससीबीसी 86 एससीबीसी वुमेन 72.75 एससी 65 54.5 वुमेन और एसटी 51.5 और एसटी वुमेन 45.5 बाकी पीडब्ल्यूडी मानकर एति रहला तो आमे एठी डिटेल्स जी गोटे मुझे लिखिकी रखी डिटेल्स जी आम एनालिसिस करवा तो ये आपंकर पिला केते सिलेक्ट होते ना 6785 पाखापाखि 6785 पिला सिलेक्ट होते पोस्ट थिला 1350 टी बुझिपारे तादेर एतिकी जाइतिला देन आपंकर ओएसएससी सीजीएल आप 2023 रे जाइतिला 2763 आपंकर पोस्ट थिला 498 बाहर थिला प्लस ऐड होगी 540 पाखापाखि पोस्ट थिला देन आपंकर ओएसएससी सीजीएल 2024 रे केते 3016 पिला सिलेक्ट होते और 625 पाखापाखि पोस्ट थिला तो ये 3 वर्षर आकलन आम जब करवा बर्तमान आपंकर 2025 रे आपंकर पाखापाखि सबुठारु अधिक वैकेंसी बाहर 1576 आउ पाखापाखि 7900 रु 8000 पिला आपंकर नेबे तो ये आम जदि आकलन करवा तादेहरु मोर कौन आधे मुझे कटअप नहीं आपको भी जन दूसरी
କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯଦି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ଲସ୍ ରିଜନିଂ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର DI ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର 90 ମାର୍କସ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର 40, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ 20, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦୁଇଟା 60 ଆଉ ଇଏ 90, 150 ଥିଲା। ବଟ୍ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଥ୍ରୁ ଆପଣ 5 ମାର୍କ କମ୍ କରିଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ରିଜନିଂରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ କମ୍ କରିଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ DIରୁ ଆପଣଙ୍କର 15 ମାର୍କ କମ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର 65 ମାର୍କ ଆସିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ CA ଆଉ ଓଡ଼ିଶା GK ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏ ବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା GK। ତ ଇଏ ଆପଣ ପକେଇଛି 35, ଇଏ ଆପଣ ପକେଇଛି 20, ଇଏ ଆପଣ ପକେଇଛି 30। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା, 35, 20, 55, 30, 85 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି। ତ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଉ ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 90 ମାର୍କ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପିଲା ଏ କଟଅଫ୍ଟାକୁ ହାଇ କରୁଥିଲେ ମାନେ ସେଇ 90ରୁ ସେମାନେ ମାନେ DI ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପକାଉଥିଲା, ଯେମିତି କ୍ୟାସ୍କେଡ୍ DI ହଉ, DI ଦୁଇଟା ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବାକି ସେମାନେ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଇଜିଲି ସ୍କୋର 75ରୁ 80 ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 60ରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରୁ 15, ଆଦେହରୁ 10, 25 ରଖିଲେ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 100ରୁ 105 କଟଅଫ୍ ଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? 100ରୁ 105 କଟଅଫ୍ ଯାଉଥିଲା। ବଟ୍ ଏଥରକ ସିନାରିଓ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ 65 ହେଇଛି, ଏ 65ରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ହେଉଛି 6-7ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଲେନ୍ଦି, 6-7ଟା ଲେନ୍ଦି ଆସିଥିଲା, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଥରକ ଇଜି ଆସିଛି, ହଁ ଆରାମସେ ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ 17-18 ମାର୍କ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା GK ଯେଉଁ ପକେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ରୁ ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଧରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବଟ୍ ସେ ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ପଚାରିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯେମିତି ପକେଇଥିଲା ରିଣ୍ଡୋ ମାଝୀ, ସେଟାର ଆପଣ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ପିଲା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଭିଲେଜ୍। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକର, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1943ରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ, ଆଉ ବଟ୍ ସିଏ ତା'ର ଜନ୍ମ ଦିନଟା ପଚାରିଛି, ତା'ର ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ଟା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା ଆଉ ସିଲଭର ପିଲିଗ୍ରୀ, ମାନେ ଏତେ ପାସ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଜଣେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବାଟା 100% ନିହାତି ଇଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପକେଇଲା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ମାନେ ଦେଇଛି କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର, ତ ତିନିଟା ଭିତରେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିଯିବ ଯେ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଯିଏ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଥରୋଲି ନ ପଢ଼ିଛି ତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବାଟା ପକ୍କା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା ଏଥରକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ 131ଟା ଆମର ପାଇଥିଲେ ଆୱାର୍ଡ଼, ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମ 5, 13 ଆଉ 113ଟା ପାଇଥିଲେ ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ତା ଦେହରୁ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର C ହେମ୍ବ୍ରମ ଆଉ ମିଶ୍ର, ପାତ୍ର, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ପାତ୍ର। ତ ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲେ ଆର୍ଟରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆପଣ ଲିଟରେଚରରେ। ତ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯିଏ ଟୋଟାଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ କି ପଢ଼ିନଥିବ, ସେଥିରେ ବି ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଓଭରାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 10ରୁ 15 ମାର୍କ, 15ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହିଁ ଥିବ। ତ ଗୋଟେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଯେତେ କଲେ ବି ମାନେ ଆ ଦେହରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂଟା ପସିବିଲିଟିଟା ବଢ଼ିଗଲା। ଏଇ 85 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 60 ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଠି 100ରୁ 105 ପାଖାପାଖି କଟଅଫ୍ ଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପିଲା, ଇଏ ପିଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, DIଟା ହେଉଛି ମାର୍କ ଫେଚିଂ ସବଜେକ୍ଟ। ଆ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ହେବା ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ଆପଣ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଟ୍ ଦି ଫର୍ମୁଲା ଗେଟ୍ ଦି ଆନ୍ସର୍ସ, ମ୍ୟାଥ୍ର, ରିଜନିଂର, DIର। ଆ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ମାର୍କ ଫେଚିଂ ସବଜେକ୍ଟ, ମାର୍କ ବହୁତ କମିବା ଇଏ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଟିଗଲା କେତେ, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 25 ମାର୍କ କମିଗଲା। ତ ଅବଶ୍ୟ DIଟି ଏଥରକ 2025ରେ ଟିକେ ଇଜି ଆସିଛି, ଯେଉଁ 3ଟା DI ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଡୁଏବୁଲ୍, ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଏଥିରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି 5-7ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପାଖାପାଖି ଏଠି 55 ମାର୍କସ୍ ଯଦି ବି ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଆଗଥରକ 55 ମାର୍କସ୍ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି ଆ ଦେହରୁ, ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 60 ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ବି 10ଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ 45କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସାରା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଭରେଜଲି ସ୍କୋର ଧରିଛି।
जोटाकि आपणकर यूआर मानकर मुझे धरची आपणकर 90 +-2 तो आप मैक्सिमम मार्क जब धरुं ताले आप 92 मानिक चलतु जो मैंने 92 प्लस रखुच्च 90 92 प्लस रखुच्च तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर करूँ मेन्स पाई देन यूआर वुमेन आपणकर पाखापाखि 84 मैक्सिमम मार्क रोचे तो आप 80 ରୁ 84 जो मैंने रखुच्च तो आप प्रिपेयर स्टार्ट कर नियंतु एससीबीसी से अनुसार आपणकर मेल एससीबीसी मेल आपणकर 88 प्लस बा 90 आपणकर रहा मैक्सिमम आपण जो मानकर से 80 90 भितर रोचे से आप स्टार्ट कर नियंतु एससीबीसी वुमेन से भाई आपणकर रहा मैक्सिमम मार्क 82 तो आपणकर एससी से भाई रहा 74 मेल एससी वुमेन है 64 एसटी है आपणकर 59 एसटी वुमेन आपणकर 54 तो आपणकर यही मार्कटा मोर हूँ प्रेडिक्शन एतिकी आपणकर मार्क जो मानकर माने रही से मैंने सेफ स्कोर अच्छा तो से डेफिनेटली प्रिपेरेसन स्टार्ट कर दिंतु कारण देखो आप रिजल्ट बाहर जाए वेट करेंगे देन आपन को पाखापाखि 1 मंथ आपंकर बेकार पड़े तो आप से 1 मंथ किसी भी पढ़ुंट कि माने ये कर तो से हार्डवर्कटा आप व्यर्थरे जीवनी तो देन आपन को प्री क्वालिफाई करिगले मेन्स रे जदि आप फेल हो जाउछन देन किछि लाभ नाही बुझिपारले तो आपण प्रिपरेशन एबेठू स्टार्ट कर नियंतु आपणकर जोटा कि हेल्प करिवो आपण निहाती आपण 1 मंथ अहेड रहिबो अलगा पिला मानक ठारो सो एतिकी बास थिला आजिर वीडियो जय जगन्नाथ।